أهلا وسهلا بمشاهدي قناة الحياة الدراسية. نلتقي في حلقة جديدة من سلسلة دروس السنة الثانية. سنبدأ بأول درس في الأسس الثاني مستوى السنة الثانية. سأعطي الدرس الحساب الحرفي كالكول ليترال باللغتين العربية والفرنسية. إذا قبل أن أبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتركوا لنا تعليق أو استفسار أو تساؤل حول المواضيع التي أقدمها في القناة، وانتظروا فيديوهات متنوعة في إطار أو المحتوى ثقافي تعليمي، كذلك المساعدات التربوية والديداكتيكية الخاصة بالمادة وبصفة عامة المجال التعليمي. إذا كما قلت هنا سنبدأ بأول فقرة في هذا الدرس، تبسيط تعبير حرفي. Simplifier une expression littérale. Avant de commencer, je vais expliquer que ça veut dire une expression littérale. تعبير حرفي. Une expression littérale, c'est une série d'opérations, mais il y a une lettre qui exprime un nombre. C'est un nombre rationnel. Quand vous avez vu cette année les nombres rationnels, donc on parle ici d'une expression littérale où par exemple la lettre A ou bien B ou bien X, mais c'est un nombre qui représente un nombre rationnel. إذا التعبير الحرفي هو سلسلة من عمليات بها حروف تعبر عن عدد. الحروف هي كذلك أعداد يمكن أن نعوض بها، ولكن سنعطي هذا التعبير باستعمال الحروف لنعمم هذا التعبير. إذا سنبسط التعبير التالي: 13 ناقص 3 على 2 زائد 1 على 3 زائد 3 على أ. إذا 13 أ و3 أ يسميان حدين متشابهين لأن يوجد بهما العامل المشترك أ. كذلك ناقص 3 على 2 زائد 1 على 2 كذلك هما حدين متشابهين. إذا سنبسط ذلك بجمع أو بحساب مجموع الحدود المتشابهة. إذا 13 أ زائد 3 أ ناقص 3 على 2 زائد 1 على 2. إذا تعطينا 16 أ ناقص 3 على 2 زائد 1 على 3. سنوحد المقامات. إذا ستعطينا ناقص 3 في 3 على 2 في 3 زائد 1 في 2 على 3 على 2، عفوا على 3 في 2. إذا تعبير A يساوي 16 أ ناقص 9 على 6 زائد 2 على 6 يعطينا 16 أ ناقص 7 على 6. إذا لتبسيط تعبير حرفي نجمع الحدود المتشابهة. J'ai donné le même exemple en français pour laisser l'élève à comprendre le même exemple, que ce soit en arabe ou en français. Donc l'essentiel c'est les mots mathématiques pour comprendre cette leçon, c'est-à-dire
Les étapes pour simplifier une expression littérale en additiant les termes semblables. On a ici 13a et 3a, ce sont deux termes semblables. Moins 3 sur 2 plus 1 sur 3 sont deux nombres ou bien deux termes semblables. Donc, on additionne ces termes et on va obtenir 16a moins 7 sur 6. Donc, cette expression est simplifiée. ثم ننتقل إلى فقرة موالية وهي نشر تعبير حرفي. عندما يكون لدينا التعبير على شكل جداء عدد في مجموع، جداء عدد في فرق، أو جداء مجموعين، أو جداء فرقين، أو جداء مجموع في فرق، هنا نفس القواعد غير مع ملي كتكون عندنا الناقص كنحترموا قواعد الإشارات. إذا غتعطينا 8 في 6 زائد أ تساوي 8 في 6 زائد 8 في أ تساوي 48 ناقص 8 أ، ويبقى هذا التعبير هكذا. Développer l'expression suivante, c'est-à-dire écrire ce produit sous forme d'une somme algébrique, c'est-à-dire 8 fois 6 plus 8 fois A, c'est-à-dire 48 moins 8A. Donc, développer une expression littérale, c'est transformer un produit sous forme d'une somme algébrique. إذا عوضنا جداء بمجموع نقول إننا نشرنا الجداء. يعني إذا كان لدينا ك في A زائد B يساوي ك في A زائد ك في B، وإذا كان لدينا ك في A ناقص B فإنه يساوي ك في A ناقص ك في B. ثم الآن ننتقل إلى الفقرة الموالية وهي تعميل تعبير حرفي. إذا نعمل تعبير حرفيا إذا كان لدينا عامل مشترك. مثلا سي تساوي 16 في 3 ناقص 21 أ. هنا ما بغيتش نكتب 48، غتجيكم صعيبة باش توجدوا أن 48 تساوي 16 في 3. حنا دابا مازال في الدرس، ولكن في التمارين خصك انت توجدها. بينما هنا 21 واضحة أن 21 هي 7 في 3. إذا غتولي عندنا 16 في 3 ناقص 7 في 3 أ. نلاحظ أن 3 عامل مشترك، إذا عامل ل 16 ناقص 7 في أ. إذا كتبنا المجموع اللي كان عندنا فرق 48 ناقص 21 أ على شكل جداء العدد 3 في بين قوسين 16 ناقص 7 أ. Alors, factoriser l'expression suivante, il faut trouver, pour factoriser, un facteur commun. C'est-à-dire qu'il se trouve dans le premier terme et il se trouve dans le deuxième terme. J'ai laissé 16 fois 3. J'ai écrit première des choses 16 fois 3 pour faciliter ici les calculs. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 48 moins 21A, j'ai écrit 16 fois 3, c'est 48, moins 21A, est égal à 16 fois 3, moins 7 fois 3A. 3 est un facteur commun, donc multiplié par, entre parenthèses, 16 moins 7A. Factoriser une somme algébrique, c'est la transformer en un produit. إذا عوضنا مجموع جبري بجداء نقول إننا عملنا
المجموع. يعني عندما نكتب كA زائد KB تساوي K في A زائد KB نقول إننا عملنا الجداء، عفوا عملنا المجموع. يعني عندما نكتب كA ناقص KB تساوي K بين قوسين A ناقص B، كذلك نقول إننا عملنا الفرق. إذن سواء كانت كA زائد KB تساوي K في بين قوسين A زائد B، أو كA ناقص KB تساوي K في بين قوسين A ناقص B. إذن في كلتا الحالتين نقول أننا عملنا الفرق بالعدد K. Alors, ici, si on a factorisé une somme algébrique, c'est la transformer en un produit. C'est-à-dire si on a KA plus KB est égal à KA plus B entre parenthèses, c'est factorisé par le nombre K. Même chose si on a KA moins KB est égal à KA moins B entre parenthèses, c'est factorisé par K. Et maintenant, si on a le produit de 200, par exemple, on a le produit de 11 moins A facteur fois 2A plus 1. Donc, si je développe, alors 11 fois 2A plus B entre parenthèses, moins A facteur de 2A plus 1. Donc, je vais calculer le produit de 11 avec les termes du deuxième somme 2A plus 1, c'est-à-dire j'aurai 11 fois 2A plus 11 fois 1, moins A facteur de 2A plus 1, c'est-à-dire je vais calculer moins A fois 2A, moins A fois 1. Alors j'obtiendrai 22A, 11 fois 2 c'est 22, plus 11 fois 1 c'est 11, moins A fois 2A c'est moins 2A au carré, moins A fois 1 c'est moins A. C'est-à-dire, maintenant je vais simplifier cette expression. Alors, moins 2A au carré, plus 22A moins A c'est 21A, plus 11. إذا جداء مجموعين، هنا اختاريت نعطيكم مثال جداء فرق في مجموع. إذا غيعطينا 11 ناقص أ في 2 أ زائد 1. إذا غتعطينا 11 في 2 أ زائد 11 في 1 ناقص أ في 2 أ ناقص أ في 1. إذا ستعطينا 22 أ زائد 11 ناقص 2 أ أس 2 ناقص أ. إذا كما ترون سأقوم بتبسيط هذا التعبير. إذا غتعطينا 22 أ ناقص أ هي 21 أ. إذا ناقص 2 أ أس 2 زائد 21 أ زائد 11.
إذا بصفة عامة أ و ب و ك أعداد عفوا أ و ب و سي و د أعداد جذرية. أ زائد ب في سي زائد د، فهي تساوي أ في سي جداء الحد الأول في حدي المجموع الثاني، أ في سي زائد أ في د، ثم زائد ب في سي زائد ب في د، يعني جداء الحد الثاني من المجموع الأول اللي هو ب في الحدي المجموع الثاني اللي هو سي زائد د. إذا غتعطينا ب في سي زائد ب في د. إذا أ في سي زائد أ في د زائد ب في سي زائد ب في د. Comme vous le voyez ici, A, B, C et D sont des nombres rationnels. A plus B fois C plus D est égal à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Et maintenant, je vais résumer ces résultats. Comme vous le voyez, si on a le produit KA plus B, ou bien KA moins B, ou bien A plus B facteur de C plus D, si je développe, je vais obtenir KA plus KB, ou bien KA moins KB, ou bien AC plus AD plus BC plus BD. Donc, je vais obtenir une somme. Si j'ai une somme et je factorise par un facteur commun, j'obtiendrai, ou bien je reviens à KA plus KB. Si vous avez une expression que vous avez développée, si vous factorisez cette somme obtenue, vous devez trouver le produit du départ. يعني أن عندما يكون لدينا جدة كA زائد KB أو KA ناقص AB ناقص B عفوا KA زائد B K fois A ناقص B A زائد C في A زائد B في C زائد D. إذا نشرت سأجد المجموع إما كA زائد KB أو كA ناقص KB أو AC زائد AD زائد BC زائد BD. إذا قمت بالتعميل مرة أخرى سأحصل على المجموع أو الجداء الذي انطلقت منه. مفهوم؟ إذا لم تجده فهذا يعني أن هناك خطأ. تطبيقا لما سبق أن رأيناه من النشر والتعميل، الآن إذا كان لدينا جداء مجموعين A زائد B في A زائد B نفس العدد A ونفس العدد B، إذا هذا يعني أن A زائد B الكل أس 2. إذا قمنا بنشرها في المثال A زائد X الكل أس 2 هي A زائد عفوا 3 زائد X الكل أس 2 هي 3 زائد X في 3 زائد X هي 3 في 3 هي 3 أس 2 زائد 3 X زائد X في 3 هي 3 X زائد 3 X هي 2 في 3 في X ثم زائد X في X هي X أس 2. إذا سنحصل على 3 أس 2 زائد 2 في 3 في X زائد X أس 2 هي 9 زائد 6x زائد x أس 2. إذا بصفة عامة A زائد B الكل أس 2 هي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. إذا هذه العلاقة
تسمى متطابقة هامة. Alors, si on a 3 plus x, le tout au carré, est égal à 3 plus x facteur de 3 plus x, c'est, d'après le produit de deux sommes, ça donne 3 fois 3, c'est 3 au carré, 3 fois x, plus x fois 3, c'est 3x, plus 3x, c'est 2 fois 3x, plus x fois x, c'est x au carré. Ça donne 9 plus 6x plus x au carré. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est la première identité remarquable. Maintenant, on pourra trouver a moins b fois a moins b, c'est-à-dire a moins b au carré. C'est la même chose, mais il faut respecter les signes. X moins 7, le tout au carré, c'est x moins 7 facteur de x moins 7. Ça donne x au carré, c'est x fois x, puis x fois 7, non, attendez, x au carré fois x fois moins 7, c'est moins 7x, puis 7, moins 7 fois x, c'est moins 7x, plus 7, moins 7 fois moins 7, c'est plus 7 au carré. Donc, ça donnera x au carré, moins 7x, plus 7 au carré. C'est-à-dire x au carré, moins 14x, plus 49. C'est-à-dire a moins b le tout au carré, c'est a au carré, moins 2ab, plus b au carré. x ناقص 7 لكل أس 2 هي x ناقص 7 في x ناقص 7 هي x أس 2 ناقص x في 7 ناقص 7x زائد 7 أس 2. إذا غتعطينا x أس 2 ناقص 7x ناقص 7x زائد 7 أس 2 هي x أس 2 ناقص 14x زائد 49. إذا a ناقص b لكل أس 2 هي a أس 2 ناقص 2 ab زائد b أس 2. ثم يمكننا نوجدوا جداء فرق في مجموع، يعني 11 ناقص a في 11 زائد a، c'est-à-dire a moins b fois a plus b، نفس العدد a ونفس العدد b ولكن فرق في مجموع. إذا ستعطينا دائما تطبيقا لجداء مجموعين 11 في 11 زائد 11 في a ناقص a في 11 ناقص a في a. إذا غتعطينا 11 أس 2 هي 121 زائد 11 a ناقص 11 هي 0 ناقص a في a هي ناقص a أس 2. إذا غتعطينا 121 ناقص a أس 2. إذا الآن a ناقص b في a زائد b هي a أس 2 ناقص b أس 2 مع a و b عددين جذريين. Alors, si on a le produit a moins b fois a moins b fois a plus b, a moins b fois a plus b, c'est le produit d'une somme et une différence. Alors, on a l'exemple 11 moins a facteur ou bien fois 11 plus a. C'est 11 fois 11 plus 11 fois a moins a fois 11 moins a fois a. Ça donne 121, 11 au carré, plus 11a moins 11a moins a au carré. C'est-à-dire 121, 11a moins 11a c'est 0. Et moins a au carré.
Donc ça donne 121 moins A au carré. En général, si on a A plus B facteur de A moins B est égal A au carré moins B au carré. إذا بهذا أكون قد أنهيت هذا الدرس. أعطيت أمثلة في كل فقرة، وأعطيت القواعد أو الخاصية أو النتائج أو المتطابقات الهامة لذلك، وأعطيت الخلاصة للنشر والتعميم. إذا سأعود لكم بفيديو حول تمارين حول هذا الدرس، لأنه من أهم الدروس السنة الثانية، وبالأخص فقرة التعميل في جميع الحالات، لأن العامل المشترك لا يكون دائما عددا، بل يمكن أن يكون مجموعا أو فرقا أو جداء أو خارجا أو كذلك قوة أو تعبيرا رياضيا. يمكن أن يكون العامل المشترك هو تعبير رياضي. إذا هنا كتكمن الصعوبة، ولكن يجب دائما أن نتعود على مثل هذه التمارين لكي نتمكن من تعود على تقنية هذا المفهوم. وأتمنى التوفيق للجميع، والله المعين على مع تلاميذنا حول فترة دراستهم، لأنها هي فترة كتكون صعبة شيئا ما. إذا غنتكلموا على ذلك في فيديوهات قادمة، وهناك مفاجآت قريبا نخرجكم شوية وكل شيء. القناة غنية ثقافيا وترفيهيا، وكنتمنى تشجعوني على المزيد من العطاء والاشتراك في القناة، وبارطاجوها مع أصدقائكم، معارفكم، عائلتكم، واتركوا لنا إعجاب مع تعليق بناء يشجعنا للمزيد من العطاء. شكرا، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.